আপনাদের সকলকে স্বাগতম নিউজ 24x7 টিভিতে। NDN-GS এর BGCM বছর 2025 21শে জানুয়ারি 2025-এ NDN-GS এর দ্বিবার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভা RFI অডিটোরিয়ামে MSF এসএস্ট ইচ্ছাপুর কলকাতায় শুরু হয়। এতে সারা দেশের বিভিন্ন কারখানার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন MSF এর নির্বাহী পরিচালক মাননীয় জনাব কুন্দন সিং। সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি মন্তব্য করেন যে আসন্ন সময়গুলি চ্যালেঞ্জিং এবং আমাদের অবশ্যই পরবর্তী পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তার সাথে RFI নির্বাহী পরিচালক মাননীয় জনাব আশ্বিনী কুমার এবং MSF এর মহাব্যবস্থাপক মাননীয় জনাব হালদার ও তাদের মূল্যবান সময় এবং চিন্তা ভাবনা জমায়েতের সাথে শেয়ার করেন। RFI এবং MSF এর সকল ইউনিয়ন, অ্যাসোসিয়েশন এবং ফেডারেশনের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এই 2 দিনব্যাপী BGCM-এ ক্যাডার ও সংগঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হবে। মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে OFV এর কর্পোরেটাইজেশন বিরোধিতা করা, NPS অথবা UPS বাতিল করা এবং OPS পুনরুদ্ধার করা, মৃত কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীলদের 100% নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর আদালতের মামলা দ্রুত সমাধান করা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডার সম্পর্কিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ে রেজুলেশন পাশ করা হবে এবং সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হবে। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সভাপতি মিস্টার বিবেক শর্মা, যিনি 15 থেকে 16 জানুয়ারি DOOCS এর সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকের একটি বিশদ প্রতিবেদনও প্রদান করেন। কার্যনির্বাহী জেটি এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। সম্পাদক জনাব প্রকাশ করেন, সাথে জনাব SR কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন পারিদা। कलकत्ता MSF फैक्ट्री में है और यहाँ ऑडिटोरियम RFI ऑडिटोरियम में यहाँ हमारा द्विवार्षिक अधिवेशन 2025 हो रहा है, जिसमें पूरे भारत से लगभग 100 से 150 डेलीगेट्स इस मीटिंग को पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं। और इस मीटिंग में हम मुख्यतः कैडर रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटिव्स, चूँकि ये जो संगठन है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में काम करता है, ये अराजपत्रित अधिकारियों का संगठन है। हम यहाँ पर उनसे संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ ज्वलंत विषय हैं, जैसे पेंशन। हमारे 2004 से नए साथियों को पेंशन नहीं मिल रही है, चाहे वो राजपत्रित अधिकारी हों, नॉन गस्टेड ऑफिसर्स हों, गस्टेड ऑफिसर्स हों, या ग्रुप सी में हमारे औद्योगिक कर्मचारी, इनको 2004 के बाद पेंशन नहीं मिल रही है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम उसके लिए पत्राचार कर रहे हैं, हम उसके लिए हर तरीके से संभव प्रयास कर रहे हैं और हम उसको लेके रहेंगे। अभी सरकार ने UPS भी लॉन्च कर दिया है, हम उसका भी विरोध करते हैं और हम इससे मीटिंग के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करेंगे कि इसके लिए हमको किस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए और इसको रद्द किया जाए। NPS और UPS को रद्द करके हमको वापस पुरानी स्कीम में लाया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम में, OPS में। उसके लिए हम यहाँ एक रेजोल्यूशन लेंगे और साथ ही साथ 2021 के 1 अक्टूबर 2021 से आयुध निर्माणी बोर्ड को विखंडित करके 7 DPSU में बांट दिया है। और उसके बाद सभी लोगों का, सभी कर्मचारियों को, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, सभी कर्मचारियों पे एक अनिश्चितता की इसकी स्थिति बनी हुई है कि हमारा क्या होगा। उस स्थिति के लिए हम यहाँ पर पूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। गंभीर चर्चा करने के बाद जो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा, हमारी डिमांड्स ये है गवर्नमेंट के साथ, हमारे ऊपर के अधिकारियों के साथ, कि हमारा जो रिटायरमेंट है, हमारे 30 सितंबर 2021 को हमारा एक एम्प्लॉई जो वर्किंग में था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में और पूरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में, वो टिल रिटायरमेंट तक डीम डेपुटेशन में रहेगा, ताकि जैसा कि सरकार ने कहा था कि आपकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए हमारा डीम डेपुटेशन में रहना बहुत आवश्यक है। और हम ये चाहते हैं कि इसको प्रसार भारती जैसा ही ट्रीट किया जाए, ताकि हम डीम डेपुटेशन टिल रिटायरमेंट तक रह सकें। साथ ही साथ
अभी वर्तमान में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, तो ये हम सभी कर्मचारियों के लिए बहुत गंभीर और चर्चा वाला विषय है कि इस पे हमारा क्या होगा, हम इसको कैसे आगे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए भी एक गंभीर चर्चा होगी यहाँ। जो रेजोल्यूशंस पास होंगे उसको सरकार तक, हमारे ऊपर के अधिकारियों तक इनको पहुँचाया जाएगा। और यदि कहीं ज़रूरत पड़ी संगठन को, अगर NDNGS को कहीं ज़रूरत पड़ी कि हमारे ये मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे, अभी जैसे रात्रिकालीन भत्ता, नाइट ड्यूटी अलाउंस, OT एरियर, ऐसे मुद्दे हमारे काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहे हैं। अगर हमें इस एसोसिएशन के इस हाउस को ये लगेगा कि ये जल्दी मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो हम NDNGS इसके लिए अपने बायलाज के अनुसार आंदोलन की राह पकड़ सकती है। विवेक कुमार शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट NDNGS से। आज जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स को लेके कॉन्फ्रेंस हुआ, तो कैसा लगा आपको इधर आके? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कॉन्फ्रेंस देखिए, जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री इज कंसर्न. So in case they are going to discuss some of the points which are going to affect the factories, which are going to affect the production of the factory, this is always a welcome step. And in case means they can come out with some concrete actionable point, that itself will be great for us. As such means we all means irrespective of whatever DPSC they may be working, we have always credited their contribution, and I think that the way they are going to discuss means how we should work in future, what type of should be action, what should be our action plan. It is going to be contributing in a great way for improvement of the factories. आपका नाम? मैं कुंदन सिंह, ED MSF। आयुद्दीन माणी खबरिया से। इस साल LDC 2022 का चयनित उम्मीदवार हूँ। पिछले 2 वर्षों से इस पर रोक लगी थी, तो इसको हमारे NDNGS के सहयोग से काफ़ी हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया की टीम को यूनाइट करके और इस संघर्ष को मजबूती से लड़ा। जबलपुर कैट में ये केस था और इस वजह से 2 वर्षों से पदोन्नति रुकी हुई थी LDC की, तो NDNGS की इसमें काफ़ी सहयोग रहा और इसलिए ज़्यादातर संख्या में हमारे जितने भी चयनित इस साल के उम्मीदवार हैं NDNGS से के टीम के साथ जुड़े हैं और हम मजबूती से इस टीम को और मजबूत करेंगे। और इस साल कुल लगभग 600 की संख्या में पूरे भारत में LDC से जो चयनित उम्मीदवार हैं पूरे सभी लोग को 17-12 को ज्वाइन कर चुके हैं और हम लोग उनकी तरफ से हम और ऋषिकेश सिंह ऑल इंडिया LDC 2022 की तरफ से प्रतिनिधित्व करने आए हैं। धन्यवाद। ओके। आज 21 जनवरी 2025 नेशनल डिफेंस नॉन गैजेटेड स्टाफ एसोसिएशन का 2 दिवसीय अधिवेशन है। इसमें ऑल इंडिया से सभी फैक्ट्री से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आए हैं। उसमें मैं सुप्रिया रामटेके महिला विंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हम जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे जितनी महिलाएं हैं उनके इश्यूज़ को हम यहाँ पे उठाते हैं और उसके सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। वो प्रॉब्लम हम यहाँ से लेके मिनिस्ट्री तक लेके जाते हैं और हमारे जो भी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे या प्रमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे, एनी इशू रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, वी अपलिफ्ट दैट इश्यूज टू मिनिस्ट्री और एंड फॉरवर्ड इट। थैंक यू। আমি শিবকুমারী রাম গ্যানেনসন ফ্যাক্টরি থেকে এসেছি এখানে BGCM মিটিং অ্যাটেন্ড করতে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন NDNGS এর। আমি মহিলাদের উইংসে রিপ্রেজেন্ট করছি এবং পুরো ভারত অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি কি আমাদের যে ভাবে কাজের প্রেসার বাড়ছে, আমাদের নতুন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না, সেটা আমরা অনুরোধ করছি গভর্নমেন্টকে কি এইটাতে আমাদের নতুন রিক্রুটমেন্ট হোক, আমরা আরও আগে বাড়ি, আমাদের কাজ ডেভেলপমেন্ট আমরা কিভাবে মডিফিকেশান আনতে পারি, আমাদের ম্যান পাওয়ার বাড়ুক, আমরা নতুন টেকনোলজি নিয়ে আগে বাড়তে চাইছি, আমরা মহিলাদেরকে নিয়েও আগে বাড়তে চাইছি। মহিলাদের ছাড়া দেশ চলে না,
আমরা সমাজকে আগে বাড়াই, আমরা বংশবৃদ্ধি করি, আমরা নতুন সংস্কার দিই, ছোট থেকে আমরা পরিবেশ করি, তাকে মানুষ করি, তাকে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি। সেটার জন্যে আমরা এই অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির মাধ্যমে আমি যে জায়গা রয়েছি সেই জায়গা থেকে আমি যেটুকু আমার ক্ষমতা আছে ততটুকু আমি চেষ্টা করে চলেছি অ্যান্ড আগেও করতে থাকবো। আমার আরেকটা অনুরোধ আছে, আমাদের যেমন CCL, আমাদের ছুটি, আমরা যত অধিকারীদের আছেন তাদের থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের সঙ্গে কোঅপারেট করুন। আমরা দেশের জন্যে প্রত্যেক মুহূর্ত আমরা উপস্থিত আছি। ধন্যবাদ। আমি আনন্দ প্রকাশ সিং, জয়েন্ট সেক্রেটারি NDNGSA সি। আজ আমাদের NDNGS অ্যাসোসিয়েশনের BGCM মানে বায়ানিয়াল জেনারেল কাউন্সিল মিটিং 2025 এখানে RFI অডিটোরিয়ামে আমরা আয়োজন করেছি। আমাদের অ্যাসোসিয়েশন নন গ্যাজেটেড অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সেও একটি রেকগনাইজড অ্যাসোসিয়েশন। আমরা আমাদের ক্যাডারের জন্য আলোচনা করব এবং আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সে এবং DOCSে সেটাকে আমরা ফরওয়ার্ড করি। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের এই মিটিং আজকে যে ইনাগুরেশন সেশন হলো সেটা আমরা ফার্স্ট সেশনটা কভার করেছি। আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কী কী আছে? আজকে আমাদের এই যে মিটিংটা হবে সেখানে ক্যাডার রিলেটেড কিছু ইস্যুস আছে, যেটা আমাদের রেজলিউশনের মাধ্যমে আমাদের ইস্যু যেমন আছে 8CPC ইস্যু ছিল, সেটা কিছুদিন আগে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী এটাকে সলভ করেছেন। উনি এই 8CPC গঠন করার ঘোষণা করেছেন। এবার 8CPCতে আমাদের সাজেশন নেওয়া হবে, আমরা কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন দেব। আমাদের ইস্যু, আমাদের এখানে ডিম ডিপুটেশনে আমরা আছি। আমাদের প্রধান ইস্যু, আমরা একজন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হিসাবে রিটায়ার করতে চাই। আমাদের ডিম ডিপুটেশন যতদিনই চলুক, কর্পোরেশনের বিরোধিতা আমরা সবসময় করি। আমাদের যারা OPS থেকে NPS করা হয়েছে, এই NPSটার তারপরে সরকার একটি UPS নিয়ে এসছে, তার আমরা বিরোধিতা করি। আমাদের অনেকগুলো ক্যাডার ইস্যুস আছে, সেগুলো নিয়ে এখানে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব এবং রেজলিউশনের মাধ্যমে সেটা সরকারের কাছে আমরা পাঠাবো। আপনারা কি এর আগে কোনো রকম কোনো ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন? আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের ইস্যু রিলেটেড চিঠি, আমরা রিপ্রেজেন্টেশন এবং আমরা ওখানে গিয়ে ইয়ের সাথে দেখা করি। আর কোনো রেসপন্স পেয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় রেসপন্স পাই। এখনই আমাদের 17 তারিখে পিরিয়ডিক্যাল মিটিং হয়েছিল আমাদের ডাইরেক্টরস অফ অর্ডিন্যান্স। সেখানে আমাদের একটা মেডিকেল রিম্বার্সমেন্ট এবং MIL DPSU নিয়ে একটি এজেন্ডা ছিল, সেটাতে রেসপন্স দিয়েছেন এবং তারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আমাদের ফেভারেবল সার্কুলার তারা আমাদের প্রত্যেকটা DPSUতে দেবেন। আচ্ছা, এরপরেও যদি দেখছেন যে সমস্ত আপনাদের ইস্যুগুলো যেগুলো আপনারা তুলে ধরেছেন ওগুলো যদি না মানা হয়, তাহলে এরপরে কি আপনারা কোনো স্টেপ নেবেন? আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের যা গাইডলাইন আছে, RSA 93 রুলসে আমরা পড়ি, সেই গাইডলাইন মেনে আমাদের চিঠি, করসপন্ডেন্স এবং দেখা এই আমরা করি। আমরা কোনো ধর্ণা প্রদর্শনে যাই না। আমাদের আইন অনুযায়ী, আমাদের রুলস অনুযায়ী যতটুকু করার আমরা করব। আমার নাম আনন্দ প্রকাশ সিং, আমি NDNGS জয়েন্ট সেক্রেটারি সি।